I want to say that in our first term, we finished the term out, despite COVID and all the other things, we had really an amazing period of time, and we finished at the highest point in the history of the stock market. And now we're blowing it away. We're blowing everything away, and we're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. Should have happened for 47 years. Somebody should have done something about it, and it's going to happen, and it's going to happen fast. And you're going to see oil prices plummet. They're going to come down. There's so much oil out there. They're going to come plummeting down. But even with that, the stock market's at an all-time high. Jobless claims recently hit the lowest level since 1969, the best numbers since 1969, and more Americans are working today than at any time in the history of our country. Think of that. And we have a war. We have something happening that we just hit. It's very interesting. 2.5 months ago, we hit the best numbers that we've ever hit as a country. Jobs, the best. Everything was the best. Stock market, the highest. And I called my people in. I called them in. I said, congratulations, everybody, but we're going to have to make a little journey down to a place called Iran. We have to stop them. They have nuclear on their mind, and we're not going to let them have a nuclear weapon. And we've done a hell of a job, and I think we're going to be finished with that very quickly, and they won't have a nuclear weapon, and hopefully we're going to get it done in a very nice manner. I just want to leave by saying our country is so strong. Our military is the greatest in the world. You saw that with Venezuela. You see it now with Iran. We wiped out their Navy. The Navy is gone. The Air Force is gone. Their anti-aircraft is gone. All of their material that they use for warfare is gone. Just about everything is gone. I don't want to say their leaders are gone because it's not very nice, but that happens to be true. And they're not going to have a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. We won't be able to put up with that, and we're not going to put up with it. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran. Ia menegaskan jika terus menolak, maka Amerika Serikat akan menghadapi kegagalan. Memasuki pekan ke-11, proses gencatan senjata dalam kondisi kritis setelah negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran buntu. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, mengeluarkan ultimatum kepada Amerika Serikat untuk menerima proposal 14 poin Iran atau AS akan menghadapi kegagalan. Ghalibaf bersikeras bahwa AS harus mengakui hak-hak Iran jika ingin mengakhiri konflik yang telah melumpuhkan kawasan selama lebih dari 2 bulan. Peringatan dari kepala negosiator Iran tersebut muncul usai Presiden AS Donald Trump menolak tawaran baru dari Iran. Melalui akun resmi media sosial X-nya, Ghalibaf menyebut tidak ada alternatif lain selain menerima proposal Iran. Ia juga menekankan bahwa pendekatan lain hanya akan berakhir gagal dan sia-sia. Semakin Amerika Serikat berlarut-larut, maka semakin banyak uang pajak AS yang dihabiskan. Sebelumnya, Iran menolak untuk mundur dan siap membalas setiap serangan AS. Kebuntuan negosiasi tersebut berdampak terhadap ketegangan di Selat Hormuz, di mana Iran membatasi lalu lintas melalui Selat Hormuz, sedangkan AS blokade pelabuhan-pelabuhan Iran. Sebelumnya, Iran mengajukan proposal balasan berisi 14 poin terkait upaya mengakhiri perang di Timur Tengah secara permanen. Proposal tersebut merupakan respons terhadap proposal Amerika Serikat yang sebelumnya diajukan. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat terkait konflik di Timur Tengah. Proposal balasan tersebut menekankan pada upaya mengakhiri perang secara permanen dan bukan hanya memperpanjang gencatan senjata. Berdasarkan laporan media Iran, 14 poin yang diajukan Iran yakni pertama, perang diakhiri secara permanen dalam 30 hari.
Kedua, adanya jaminan tak ada lagi serangan terhadap Iran. Kemudian pasukan Amerika Serikat ditarik dari kawasan. Poin keempat yakni terkait pencabutan seluruh sanksi ekonomi terhadap Iran, pembebasan aset Iran, dan pembayaran ganti rugi perang. Kemudian poin ketujuh yakni pengakuan hak Iran terkait uranium, penghentian permusuhan di kawasan termasuk Lebanon, hingga penghentian blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. Poin selanjutnya yakni terkait mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz, jaminan kebebasan navigasi, dan penghentian serangan terhadap fasilitas nuklir Iran. Poin ke-13 yakni terkait penghentian penangkapan kapal, dan terakhir yakni pembentukan pengawasan demi menjaga stabilitas kawasan. Sebelumnya, proposal awal dari Amerika Serikat terdiri dari 9 poin, termasuk tawaran gencatan senjata selama 2 bulan. Namun Iran menilai pendekatan tersebut tidak cukup untuk menyelesaikan akar konflik. Sehingga Iran mengusulkan 14 poin tersebut agar konflik dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari secara permanen. Namun hingga kini kedua belah pihak masih belum juga mencapai kesepakatan perdamaian. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendarat di Cina. Donald Trump turun dari Air Force One saat tiba di Cina pada hari Rabu malam. Trump disambut di landasan pacu oleh Wakil Presiden Cina Hang Zhang, Duta Besar Amerika Serikat, dan pejabat lainnya. Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pada Kamis 14 Mei besok. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade. Dalam kunjungan ini, kedua negara akan fokus membahas hubungan perdagangan, kerjasama ekonomi, dan diskusi strategis yang lebih luas antara Washington dan Beijing. Kunjungan diduga juga akan membahas mengenai perang Iran, isu senjata nuklir, hingga ketegangan di Taiwan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berangkat ke Cina. Sebelum berangkat, Trump membantah butuh Cina untuk selesaikan perang dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump hari ini berangkat ke Cina. Trump berangkat ke Cina menggunakan pesawat Air Force One dengan pengawalan ketat. Rencananya di Cina, Trump akan bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping. Ini menjadi kunjungan pertama seorang Presiden Amerika Serikat ke Cina dalam 1 dekade kebelakang. Dalam pernyataannya sebelum berangkat, Trump menyebut pertemuannya nanti tidak hanya membahas Iran, tetapi untuk meningkatkan kerjasama antar dua negara. Sementara di Cina, bendera Amerika Serikat dan Cina menghiasi sepanjang jalan utama di Beijing jelang pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping. Keduanya dijadwalkan bertemu pada Kamis 14 Mei besok. Pemerintah Cina bersiap menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.